Hey guys, welcome back to my channel. Now, I will show you how to make organic rice coffee. Before I start, shout out muna sa mga katrabaho ko dyan sa Falcon City Market. Ferrando, Melay, Grace, Rose, Lenny, Rochelle, and Ludilyn. And guys, salamat sa mga subscriber ko at sa mga viewers ko. Salamat po sa inyo. Nandiyan kayo lagi para sa akin. Please subscribe. Thank you. A few moments later. Five minutes later.